دے کر آزادی لائے. میں تو یہ چاہوں ساری دنیا ہی یہ جانے, دل سے میں نے دیکھا پاکستان, جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان. دل سے میں نے چاہا پاکستان, جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That is nothing to do with the business of the state. Jinnah. When midnight struck in Delhi on the night of 14 August 1947, a new free Indian nation was born. In London, the time was 8:30 p.m. The world's capital could enjoy another hour or two of a warm summer evening before the sun literally and finally set on the British Empire. To 1947 and beyond. Welcome to another episode of Raw Pods, conversations in creative ideas and expression, hosted by Rawanee and contributed to by its community. 100,000 people were trapped inside the city walls without water or medical assistance. Violence was a much predicted consequence of the handover, but preparations for dealing with it had been catastrophically inadequate. They had little chance of stopping the carnage, but the horror of that night in Lahore set the tone for the weeks of bloodshed and destruction. The violence kept spreading. By 26th August, the great industrial city of Ludhiana was aflame. At the end of August, Lahore was described as a city of the dead by the Times of India. Its mall was deserted, its shops shuttered, its roads empty except for military vehicles. جی السلام علیکم, میرا نام رافی زبیری ہے اور میں آج فیض صاحب کی ایک بہت مشہور نظم ہے جو انہوں نے پاکستان کے بننے کے فوراً ہی بعد لکھی تھی. اس کا نام ہے صبح آزادی, فیض احمد فیض صاحب کی. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں. فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل, فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. جواں لہو کی پر اسرار شاہ راہوں سے چلے جو یار, تو دامن میں کتنے ہاتھ پڑے, دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہیں باہیں, بدن بلاتے رہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن, بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن. سبک سبک تھی تمنا, دبی دبی تھی تھکن. سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور, سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور, سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام. بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور, نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام. جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن, کسی پہ چارے ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی, ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں. کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی, ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. 1 million dead. This is the most convenient number to have come out of the wildly varying estimates of how many people may have been killed following partition. Beyond the dead, there were more numbers too, plucked from the extrapolations and imaginations of regional officials, army, police, and historians. Refugees on the move by the beginning of September, 500,000 or perhaps 1 million. Women abducted and raped, 75,000 or perhaps 125,000. Total who would migrate from one dominion to the other between 1947 and 1948? 10 million? 12 million? Perhaps 15 million.
In Stalin's famous words, 1 death is a tragedy, 1 million deaths is a statistic. Indian Summer by Alex von Tunzelmann. इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह. In July 2022, Pakistan's annual inflation rate increased to 24.9%. The unemployment rate in Pakistan is expected to reach 12% by the end of 2022. In the 2021 Global Hunger Index, Pakistan ranked 92nd out of 116 countries. With a score of 24.7, Pakistan has a level of hunger that is serious. Developed nations almost always have an adult literacy rate of 96% or better. In contrast, the least developed nations manage an average literacy rate of 65%. Pakistan's literacy rate is 58%. The Pakistan Labour Force Survey 2017-18 reported that 13.7% of children aged 10 to 17 years were engaged in child labour. Of them, around 5.4% were involved in hazardous child labour. An estimated 22.8 million children aged 5 to 16 years are out of school in Pakistan, representing 44% of the total population in this age group. Currently, Pakistan has the world's second highest number of out-of-school children. Pakistan has shown a dismal performance when it comes to gender parity, according to the Global Gender Gap Report 2021, published by the World Economic Forum. It has slipped 2 spots since last year to rank 153rd out of 156 countries on the index. पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पे मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा ज़ैदी की एक नज़म आपके लिए पढ़ूँ. मुस्तफ़ा ज़ैदी मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं. बहुत ही मुनफरद अंदाज़ के हामिल और बहुत ही तहकी और काटदार शायरी है इनकी, जो बहुत ही मुनफरद है उर्दू ज़बान में. उन्होंने 60 की दिहाई में ये नज़म लिखी थी पाकिस्तान के हालात के ऊपर, लेकिन ये हालात आज भी तकरीबन 60 साल गुजरने के बाद भी तकरीबन वैसे ही हैं और ये नज़म उतनी ही रेलेवेंट है. तो ये बहुत लंबी नज़म है, इसके मैं आखिरी 3-4 बंद आपके लिए पढ़ रहा हूँ. इसका नाम है बनाम वतन. इतनी वीरां तो कोई सुबह बयाबां भी न थी, इतनी पुरखार कोई राह मुगीला भी न थी, कोई साथ कभी इस दर्जा गुरेज़ां भी न थी, इतनी पुरहौल कोई शाम गरीबां भी न थी. ए वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शक्की के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं, किस शक्की के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं. ए वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफा व बाम शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है, एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है. किसने माँ बाप किसी आँख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे. बूट की नोक से कब्रों को गिराने वालों, तमगाए मुकर से सीनों को सजाने वालों, कश्तियाँ देख के तूफान उठाने वालों, बर्छियों वालों, कमा वालों, निशाने वालों, दिल की दरगाह में पिंदार मिटा के आओ, अपनी आवाज़ की पलकों को झुका के आओ. अस्करियत है बड़ी शय के मोहब्बत के उसूल. यही डिबेट है पाकिस्तान में अल्टीमेट. अस्करियत है बड़ी शय के मोहब्बत के उसूल, बू लहब का ये घराना है कि दरगाह रसूल, तबलो लश्कर मुतबर्रिक हैं कि तदखीर बतूल, मस्जिदें इल्म का घर हैं कि मिशन के स्कूल, मस्जिदें इल्म का घर हैं कि मिशन के स्कूल. आज जो बीती है क्या कल भी यही बीतेगी, बैंड जीतेगा कि शायर की गज़ल जीतेगी. आज जो बीती है क्या कल भी यही बीतेगी, बैंड जीतेगा कि शायर की गज़ल जीतेगी. O lost city, I would have likened thee to a tangled jungle where wild things be. Yet I stopped short, for I could see Eidhi, Rutfao, and Adib Rizvi. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,
اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. پاکستان 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 میرا انعام پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان محبت امن ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان 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 پاکستان. یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے. اقبال. پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پہ میں نے یہ نظم لکھی ہے جو ہمارے حالات اور سچویشن ہے اس کے اوپر ہے، اور اس کا نام ہے است پاکستانی. یہ کون لوگ ہیں جانا، یہ کیسا روگ ہیں جانا، یہ کون لوگ ہیں جانا، یہ کیسا روگ ہیں جانا، حق و باطل صحیح یا غلط یہ لوگ کسی طرف بھی نہیں، حق و باطل صحیح یا غلط یہ لوگ کسی طرف بھی نہیں، مسلمانوں کی مسجد میں فجر کی ایک صف بھی نہیں. یہ کون لوگ ہیں جانا، یہ کیسا روگ ہیں جانا، قوم کی منزل اہم نہیں، بیکار جھگڑوں میں کھو جائیں، قوم کی منزل اہم نہیں، بیکار جھگڑوں میں کھو جائیں، جس بھی طرف کی ہوا چلے اسی طرف کے ہو جائیں. یہ کون لوگ ہیں جانا، یہ کیسا روگ ہے جانا، کاغذی تعلیم تربیت صفر، علم تاریخ کا نہ فلسفے کا پتہ، کاغذی تعلیم تربیت صفر، علم تاریخ کا نہ فلسفے کا پتہ، مذہب کے پیرو نہ سائنس پرور، ایک بھیڑ ایک ہجوم ہر جگہ. یہ کون لوگ ہیں جانا، یہ کیسا روگ ہے جانا، ہر چیز پر شکوائے بے حساب، ہر وقت مقابلہ کیا جیتے ہم، ہر چیز پر شکوائے بے حساب، ہر وقت مقابلہ کیا جیتے ہم، صرف زبان جن کا ہتھیار ہو کچھ ایسے لوگ بن گئے ہم کون لوگ ہیں جانا، ہم کیسا روگ ہیں جانا. 75 سال گزر گئے اب اور کتنا صبر کریں، 75 سال گزر گئے اب اور کتنا صبر کریں، کیوں نہ کریں نئی ابتدا، آؤ اس وقت کی قدر کریں. ہم ہی نے رات گزاری ہے، ہم ہی کو صبح میں ڈھلنا ہے، ہم ہی نے رات گزاری ہے، ہم ہی کو صبح میں ڈھلنا ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جانا، ہم ہی کو خود بدلنا ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جانا. بائی رافی زبیری. میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو. Younger generation of Pakistan often finds it hard to relate to and to emotionally connect with the sacrifices and struggles that Pakistan has suffered just for its existence. I'm Laba Kareem Khan, and this is my take on how a young mind of a Pakistani citizen thinks of a future that doesn't seem so bright, how the young mind struggles to evaluate the options between either giving up or doing something revolutionary for Pakistan. Hundreds of questions are surfacing my head. Is there a chance of a bright future ahead? In nearing times, will I still cherish this place, or the fall of this crooked land is what we are to face? Time after time, bad news resonates. Amidst this bad, is there any goodness that awaits? With heavy heart and worried mind, I wonder, should I yearn and chase my dreams, or at last surrender? But I long for the betterment that someday might unfold, the roots of deceit that this poor land holds. I desire to replace them with herbs of amelioration, to cure this land from the remnants of poison. Shall I then stay and bring the change I crave, a better future for me to pave? So I will stay and prove to every sight, we don't leave our homeland in utter blight. If we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and the poor.
जिना। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा। देखकर रंगे चमन हो ना परेशान माली, कौकबे हुंशा से शाखें हैं चमकने वाली। रंग गर्दों का जरा देख तो ना भी है, ये निकलते हुए सूरज की उफक ताबी है। इकबाल। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से दिल से दिल से पाकिस्तान। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह